हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा और निजुक्ति। फ्रेंड्स, आम लास्ट वीडियो रे आर्ट एंड कल्चर ऑफ ओडिशार डिफरेंट एमसीक्यू गुडी को डिस्कशन करथिले। चलंतु आज एई वीडियो रे डांस एंड म्यूजिक ऑफ ओडिशा माने ओडिशार नृत्य एवं गीत बा संगीत रिलेटेड जहाँ भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रही ताकू आम आज कंप्लीट करिबा। तो प्रथम क्वेश्चन देखंतु फ्रेंड्स, द ललित कला एकेडमी इज डेडिकेटेड फॉर प्रमोशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ललित कला एकेडमी निम्नलिखित मध्यरु केउटिकु प्रोत्साहन देइथाय। फ्रेंड्स, ललित कला एकेडमी देखंतु काहाकु सपोर्ट देइथाय। ऑप्शन ए रे देइछि आपनकर डांस एंड ड्रामा, ऑप्शन बी रे फाइन आर्ट्स, ऑप्शन सी लिटरेचर, ऑप्शन डी म्यूजिक। एथि मध्यरु केउटिकु ललित कला एकेडमी प्रमोशन करिथाय ना आंसर अब आपनकर ऑप्शन बी फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स हेबो करेक्ट आंसर, जोटाकू ललित कला एकेडमी एनकरेज करिथाय बा सपोर्ट करिथाय। फ्रेंड्स, ए फाइन आर्ट्स अंडर रे कोन कोन कार्य आसी थाए मने रखिबे। आपनकर पेंटिंग आसीथाय, बुझियला पेंटिंग। आउ कोन आसे ना ड्राइंग, पेंटिंग ड्राइंग। आउ आसे आपनकर आर्ट्स काम जो तापर हला मूर्ति कला, यही सब काम आसी थाए फाइन आर्ट्स अंडर रे। ठीक अछि, तो ललित कला एकेडमी काहाकू प्रोत्साहन देइ थाए ना फाइन आर्ट्स मने रखिबे। फ्रेंड्स, ललित कला एकेडमी रिलेटेड अन्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी पारे जे ललित कला एकेडमी केउठारे अवस्थित अछि ना मने रखिबे आपनकर न्यू दिल्ली ठारे अवस्थित अछि ललित कला एकेडमी। सेटा केहू मिनिस्ट्री अंडर आसी थाए क्वेश्चन आसी पारे ना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जोटा कि संस्कृति मंत्रालय हमर जो अछि कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लिखि दउछि। तो मन रहा ललित कला एकेडमी फाइन आर्ट्स को प्रमोट करिथाए एवं तार हेडक्वार्टर रही आपनकर न्यू दिल्ली ठारे एवं सेटा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर आसी थाए एवं फाइन आर्ट्स अंडर आपनकर कोन कोन कार्य रही थाए मन रखिबे। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन 46 नंबर, हु वाज द फर्स्ट ओडिया पोएट टू हैव कंपोज लिरिक्स टू बी सॉन्ग। हमर गीत रचना करिथिबा प्रथम ओडिया कवि किए थिले, माने ओडिया कवि किए जे कि प्रथमे गीत रचना करिथिले। देखंतु जयदेव, सारला दास, जगन्नाथ दास, बलराम दास, एथि मध्यरु किए प्रथम ओडिया कवि जे कि गीत रचना करिथिले। आंसर अब ऑप्शन ए जयदेव। ठीक अछि फ्रेंड्स, से फेमस गीत गोविंद रचना करिथिले। फ्रेंड्स मन रखिबे गीत गोविंद जयदेव रचना करिथिले। ऑप्शन बी रे देछि सारला दास। सारला दास फ्रेंड्स मन रखिबे तांको आदि कवि सारला दास कुहा जाय, जे कि ओरिजिनेटर ऑफ ओडिया लिटरेचर बोली तांको कुहा जाय। सारला दास को मन रखिबे ओरिजिनेटर ऑफ ओडिया लैंग्वेज, ओरिजिनेटर ऑफ ओडिया लैंग्वेज काहाकू कुहा जाय ना आदि कवि सारला दास को कुहा जाय। काहे कि ना से होतिले फास्ट स्कॉलर टू राइट इन ओडिया लैंग्वेज मन रखिबे। ये होचन जे आपनकर फास्ट स्कॉलर जे कि लैंग्वेज ओडिया लैंग्वेज रे लिखिथिले। फास्ट स्कॉलर होचन जे आपनकर किए सारला दास मन रखिबे। तापरे ऑप्शन सी रे देछि देखंतु जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास को कुहा जाय अति बड़ी जगन्नाथ दास। क्वेश्चन आसी पारे अति बड़ी उपाधि केउ कवि को आमर दिया जाइथिला ना आंसर अब जगन्नाथ दास। से लिखिथिले इंपोर्टेंट जिनिस मन रखिबे। गोटे होछि आपनकर दारु ब्रह्म गीता, आ गोटे होछि आपनकर भक्ति चंद्रिका, आ गोटे होछि गुप्त भागवत। ए तीनटा तांकर इंपोर्टेंट जनरली क्वेश्चन आसी थाए जे दारु ब्रह्म गीता, भक्ति चंद्रिका, गुप्त भागवत किए लिखिथिले ना अति बड़ी जगन्नाथ दास लिखिथिले। ठीक अछि, सेमति ऑप्शन डी रे दैछि बलराम दास। बलराम दास भी मध्य आपनकर दांडी रामायण सुनिथिबे। दांडी रामायण, जगमोहन रामायण एई सब लेखा पई फेमस होचंदी बलराम दास। मन रखिबे क्वेश्चन आसी पारे दांडी रामायण किए लिखिथिले ना आपण आंसर दे बलराम दास। ठीक अछि, तापर जिबा परवर्ती 47 नंबर क्वेश्चन देखंतु, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज एक्सक्लूसिवली परफॉर्म बाय मेन। केउ नृत्यटी केवल पुरुष मानक द्वारा करा जाय थाय। फ्रेंड्स, पुरुष मानक द्वारा करा जायथिबा नृत्यटी केउटी देखंतु ऑप्शन गुडीको। ऑप्शन ए रे दैछि छऊ, तापर चांगू, तापर चैती, तापर धनु। एथि मध्यरु केउटा पुरुष मानक द्वारा करा जाय थाय ना आंसर अब ऑप्शन ए छऊ नृत्यटी। ठीक अछि, ए छऊ नृत्यटी केवल पुरुष मानक द्वारा करा जाय थाय मन रखिबे। सेमति आ गुटे डांस अछि फ्रेंड्स जोटा कि हमें पाइको डांस बोली कहिताउ। पाइको डांस आपनकर एटा मध्य केवल पुरुष मानक द्वारा करा जाय थाय मन रखिबे, छऊ एवं पाइको। ठीक अछि, तापर जिबा परवर्ती 48 नंबर क्वेश्चन देखंतु, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इज परफॉर्म बाय ओनली बॉयज। केवल बालक मानक द्वारा करा जाउथबा नृत्यटी केउटी अटे। केवल बालक माने ओनली बॉयज ना एहर आंसर अब आपनकर देखंतु महारी ओडिसी गोटीपुओ। एथि मध्यरु केउटा ना ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। गोटीपुओ नृत्यटी केवल बालक मानक द्वारा करा जाय थाय, बॉयज मानक द्वारा करा जाय थाय मन रखिबे गोटीपुओ। ठीक अछि, एहा सहित आपनकर ए गोटीपुओ नृत्य सहित गोटे हमर जने व्यक्ति रिलेटेड एसोसिएटेड फेमस व्यक्ति मन रखिबे पद्मश्री मागुणी दास। ठीक अछि, पद्मश्री आपनकर पद्मश्री
ମାଗୁଣି ଦାସ ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍। ଠିକ ଅଛି, ମାଗୁଣି ଦାସ ଏଇ ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ମନେ ରଖିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ ଯେ ମାଗୁଣି ଦାସ କେଉଁ ଆର୍ଟ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍? ଅପସନରେ ଥିବ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍, ରାଇଟିଂ। ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଗୋଟି ପୁଅ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମନେ ରଖିବେ ମାଗୁଣି ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ 49 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ। 49 ନମ୍ବର କହିଛି ମାହାରିଜ୍ ଆର୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍। ମାହାରିଜ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନା ଫିମେଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ମାହାରିଜ୍ ମାନେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ। ଏ ମାହାରିଜ୍ ମାନେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫିମେଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ। ଫିମେଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନଙ୍କୁ ମାହାରିଜ୍ କୁହାଯାଏ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲରେ ଏମାନେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର ହେବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଅପସନ ଏ ହେବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡ୍ୟୁରିଂ ହୁଇଚ୍ ରେଗିନ୍ ମହାରିଜ୍ ଆର୍ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଫ୍ ପୁରୀ ଫର୍ ପରଫର୍ମିଂ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ। କେଉଁ ରାଜା ସମୟରୁ ଏ ମହାରିଜ୍ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? କେଉଁ ରାଜା ସମୟରୁ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ଏ, ଅନନ୍ତ ବର୍ମଣ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ଯିଏକି 12th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳୁ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରୁ ଆମର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲରେ ଏ ମହାରିଜ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିଲେ ମହାରିଜ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ 51 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଚୁଜ୍ ଦ ଇନକରେକ୍ଟ ୱାନ୍। ଆମକୁ ଭୁଲ କେଉଁଠି ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଥମ କଲମରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକନୃତ୍ୟର ନାମ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ କଲମରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଲମରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନର ନାମ, ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଅରିଜିନ୍, ମାନେ ସେ ନୃତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଅରିଜିନ୍ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କଲମରେ ଦେଇଛି। ତ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ରଣପା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ରଣପା ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗଞ୍ଜାମ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି। ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଏ। ବାକି ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଚେକ୍ କରିଦେବା। ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍। ଠିକ ଅଛି, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ। ସେମିତି ସିରେ ଦେଇଛି ଝାମୁ। ଝାମୁ ନୃତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ନିଆଁ ବା ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ଝାମୁ ଯାତ୍ରା, ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି କଟକ। ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଅଛି। ଅପସନ ଡିରେ ଦେଇଛି ନାଗା ନୃତ୍ୟ। ନାଗା ନୃତ୍ୟର ଅରିଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଠାରୁ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। କେବଳ ରଣପା ଯୋଉଟାକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ସେଟା ଭୁଲ, ଏଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦେଇଛି, ତେଣୁକରି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଏ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ 52 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନାଗା ଡ୍ୟାନ୍ସ which has its root in Nagaland is mostly seen in which of the following district in Odisha? ନାଗାଲାଣ୍ଡରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଆମର ନାଗା ଡ୍ୟାନ୍ସଟି, ବୁଝିହେଲା, ନାଗା ଡ୍ୟାନ୍ସଟି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ନାଗା ଡ୍ୟାନ୍ସଟି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ବଲାଙ୍ଗୀର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର। କେଉଁଟା ଠିକ ହେବ? ନା ଅପସନ ସି ହେବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଗା ଡ୍ୟାନ୍ସଟା, ଯାହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ନାଗାଲାଣ୍ଡରୁ, ସେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ସି, ପୁରୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା 53 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଝୁମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ପପୁଲାର ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍? ଆମର ଝୁମର ନୃତ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଝୁମର ନୃତ୍ୟଟି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ ଝୁମର ନୃତ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଫେମସ୍ ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଏହି 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଝୁମର ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନେ ରଖିବେ। ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର ହେବ କେଉଁଠି, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଟି? ନା ଅପସନ ଏ ହେବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାଟି ଝୁମର ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ 54 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସେସ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ପପୁଲାର ଇନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ କେଉଁଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସେସ୍ ମାନେ ଲୋକନୃତ୍ୟ କେଉଁଠି? ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଆମର ଘୁମୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଠିକ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ଏ। ଘୁମୁରା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ, ମନେ ରଖିବେ ଘୁମୁରା। ସେମିତି ଡାଳଖାଇ, ଦାଣ୍ଡନାଟ, ଚାଙ୍ଗୁ, ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଅପସନ ବିରେ ଦେଇଛି ଡାଲଖାଇ। ଡାଲଖାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ୟଙ୍ଗ ଓମେନ୍ ମାନେ ମହିଳାମାନେ ଏଇ ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟଟିକୁ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟଟା ହୋଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଲୋକପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ, ମନେ ରଖିବେ ଡାଲଖାଇ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଅପସନ ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଦାଣ୍ଡ ନାଟ। ଦାଣ୍ଡ ନାଟ ବା ଦଣ୍ଡ ନାଟ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫେମସ୍, ମନେ ରଖିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫେମସ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦାଣ୍ଡ ନାଟ।
सेमती ऑप्शन डी रे देछि फ्रेंड्स चांगु नृत्य। चांगु नृत्य रे गोटे इंपोर्टेंट वाद्यटा यूज होता है, सेटा क्वेश्चन रे आसे आपनकर जे केउ वाद्य चांगु नृत्य रे व्यवहार होता है मन रखिबे। वाद्यटीर ना होछि टाम्बोरिन। এই টাম্বোরিন বাদ্যটি আপনার চাঙ্গু নৃত্যরে ব্যবহার হয়ে থাকে। কোশ্চেন আসে মনে রাখবে। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, কলাহান্ডির লোকপ্রিয় নৃত্য হচ্ছে ঘুমুরা। ডালখাই আমার মহিলা মানে পরফর্ম করে থাকে, যেটা কি দুর্গা পূজা সময় এবং দণ্ডনাট যেটা কি গঞ্জামু আপনার অরিজিন হয়েছিল। এবং চাঙ্গু নৃত্যরে যে ব্যবহার হওয়া বাদ্যটির না হচ্ছে টাম্বোরিন, মনে রাখবে। তারপরে যা পরবর্তী 55 নম্বর কোশ্চেন, হুইচ অফ দ ফলোইং প্লেসেস হ্যাভ রিমেন্ড ইম্পোর্টাট সেন্টর অফ ছৌ ড্যান্স ফর্ম ইন ইষ্টর্ন ইন্ডিয়া। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଛଉ ନୃତ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଟନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ସରାଇକଳା ଇନ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପୁରୁଲିଆ ଇନ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭଭ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସେମିତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସରାଇକଳା ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଅଛି, ସରାଇକଳା ମଧ୍ୟ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସେମିତି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ପୁରୁଲିଆ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସରାଇକଳା, ପୁରୁଲିଆ, এই সমস্ত স্থান আনসার হব অল অফ দ এভভ। আমার পূর্ব ভারতর ছৌ নৃত্য পাই এটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান ফ্রেন্ডস, মনে রাখবে। অল অফ দি এভভ হব রাইট আনসার। তারপরে যা পরবর্তী 56 নম্বর কোশ্চেন দেখন্তু, প্রহ্লাদ নাটক এ পপুলার ফোক ড্যান্স ফর্ম ইন ওড়িশা had its origin in which of the following districts of ওড়িশা? প্রহ্লাদ নাটক यार ओरिजिन केउ जिल्लारू हेछि फ्रेंड्स? क्वेश्चन आसीछि। प्रहलाद नाटक गोटे जानिथिबे जणे लेखिथिले ए प्रहलाद नाटक, सेटा भी क्वेश्चन आसी पारे। प्रहलाद नाटक किए रचना करिथिले? ना गोपीनाथ परिछा, मने रखिबे। आ ए प्रहलाद नाटकटा केउ जिल्लारू ओरिजिन हेछि फ्रेंड्स? आंसर हबो आपनकर ऑप्शन बी, गंजाम रु प्रहलाद नाटक ओरिजिन होइछि। ठीक अछि। तापरे 57 नंबर क्वेश्चन देखिबा, रावण छाया ए फोक डांस फॉर्म इज मोस्टली पॉपुलर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स? रावण छाया फ्रेंड्स जानिथिबे कंढेई मानकर छाई द्वारा जो नृत्यटा करा जाय थाए, कंढेई मानकर छाई द्वारा जो नृत्यटा करा जाय ताको रावण छाया कुआ जाय। आ केउ जिल्ला रे एटा प्रसिद्ध? ऑप्शन देखंतु भद्रक, अनुगुल, कंधमाल, रायगड़ा। मने रखिए फ्रेंड्स, रावण छाया आपनकर ऑप्शन बी अनुगुल जिल्ला रे प्रसिद्ध अटे। ठीक अछि। रावण छाया को आपनकर इंग्लिश रे कुआ जाय शैडो पपेट डांस बोली मध्य कुआ जाय, मने रखिबे। शैडो पपेट डांस हैला, शैडो पपेट डांस होची रावण छाया, से नृत्यटा आपण अनुगुल जिल्ला रे आपनकर प्रसिद्ध। तापरे ऑप्शन ए रे देछि भद्रक जिल्ला। देखंतु फ्रेंड्स, भद्रक जिल्ला केउ नृत्य पय प्रसिद्ध? ना मोगल तामसा, मने रखिबे। मोगल तामसा नृत्य पय आपनकर भद्रक जिल्ला प्रसिद्ध। कोन कहली? मोगल तामसा ए नृत्यटा पय आपनकर भद्रक जिल्ला प्रसिद्ध, जोटा कि मोगल तामसाटा मोगल मानक ऊपर जो नाटकटा अछि सेटा को मोगल तामसा कुआ जाय, जोटा कि भद्रक जिला में प्रसिद्ध अटे। तो फ्रेंड्स आमे एबे डिस्कशन कोले डांस एंड म्यूजिक ऑफ ओडिशा। चलंतु परवर्ती आमे डिस्कशन करिबा ओडिया सिनेमा रिलेटेड इंपोर्टेंट एमसीक्यू। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द डायरेक्टर ऑफ द मेडेन ओडिया सिनेमा सीता विवाह? प्रथम ओडिया चलचित्र फ्रेंड्स किए? ना सीता विवाह। तार निर्देशक बा डायरेक्टर किए थिले बोली क्वेश्चन आसीछि फ्रेंड्स। देखंतु आंसर हबो ऑप्शन बी, जोटा कि मोहन सुंदर देव गोस्वामी, जे कि सीता विवाह चलचित्रटीर निर्देशक थिले बा डायरेक्टर थिले मोहन सुंदर देव गोस्वामी, मने रखिबे। ए सीता विवाह फिल्मटी फ्रेंड्स केबे रिलीज हेतिला? मने रखिबे 1936 हमर 1936 मसिया रे ओडिया प्रथम चलचित्र होची सीता विवाह रिलीज होइथिला। तापर जिबा परवर्ती 59 नंबर क्वेश्चन, Which of the following is the first ओडिया फिल्म to have got national award? केउटी प्रथम ओडिया चलचित्र जे कि जातीय पुरस्कार पाइतिला फ्रेंड्स? ऑप्शन गुड़िक देखंतु जीवन साथी, नुआ बोऊ, श्री लोकनाथ, मला जन्ह। एथि मध्यरु केउटी प्रथम ओडिया चलचित्र जे कि जातीय पुरस्कार पाइतिला? ना यार आंसर हबो ऑप्शन सी, श्री लोकनाथ, मने रखिबे। श्री लोकनाथ चलचित्रटी आमर प्रथम ओडिया फिल्म जे कि नेशनल अवार्ड पाइतिला। यार डायरेक्टर किए थिले फ्रेंड्स? मने रखिबे प्रफुल्ल सेनगुप्ता थिले आपनकर डायरेक्टर। ए श्री लोकनाथ चलचित्रर डायरेक्टर थिले प्रफुल्ल सेनगुप्ता। एटा मने रखिए फ्रेंड्स, 1961 रे नेशनल फिल्म अवार्ड रे प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन ओडिशा अवार्ड रे सम्मानित होइतिला श्री लोकनाथ चलचित्रटी, मने रखिबे, जोटा कि हमर प्रथम ओडिया चलचित्र जे कि जातीय पुरस्कार पाइतिला 1961 रे। तापर 60 नंबर क्वेश्चन, वेटेरान ओडिया फिल्म आर्टिस्ट प्रशांत नंद गॉट नेशनल अवार्ड फॉर हिज फिल्म? प्रशांत नंद केबे नेशनल अवार्ड पाइतिले फ्रेंड्स? समस्त जानिछन्ति प्रशांत नंद को, जे कि हमर वेटेरान ओडिया फिल्म आर्टिस्ट, से नेशनल अवार्ड केबे पाइतिले एवं केउ चलचित्र पई पाइतिले? ना देखंतु ऑप्शन गुडी को आपनकर ऑप्शन ए रे दैछि नुआ बोऊ, जोटा कि नुआ बोऊ आपनकर 1960
1962 रे रिलीज होता। सेमती ऑप्शन बी रे देछि माटीर मनीष एटा रिलीज होता केबे फ्रेंड्स 1966 रे रिलीज होता। अदिन मेघ एटा रिलीज होता केबे ना 1970 रे रिलीज होता। एई समस्त मूवी गुडी करे आपनकर प्रशांत नंद अभिनय करथिले एवं एई समस्त मूवी नेशनल अवार्ड पाइथिला फ्रेंड्स मन रखिबे ए तीनटा मूवी। तेणु करी आंसर अब आपनकर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव मन रखिबे। आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स मन रखिबे एथिरे जे 2008 मसिया रे केबे कहली 2008 मसिया रे आपनकर प्रशांत नंद तांको द्वारा गोटे निर्देशित होइतिबा फिल्मटा होतला जियंता भूत जानिथिबे जियंता भूत फिल्म जहां निर्देशना देते प्रशांत नंद सेटा मध्य गोटे नेशनल अवार्ड पाई मन रखिए जियंता भूत 2008 मसीह डायरेक्टर किए थे प्रशांत नंद एगुड़िकर से अभिनय करते फ्रेंड्स आईटा से निजे डायरेक्शन देते 2008 रे जियंता भूत। तापर जीवा परवर्ती 61 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ओडिया कलर फिल्म केउटा प्रथम रंगीन चलचित्र प्रथम ओडिया रंगीन चलचित्र केउटी फ्रेंड्स देखंतु ऑप्शन गुड़िक अनुराग गप हेले भी सत शीत राति नीरव झड़ एमध्य केउटा प्रथम रंगीन चलचित्र ना आंसर अब ऑप्शन बी गप हेले भी सत फ्रेंड्स मन रखिए जोटा 1976 रे रिलीज होता गप हेले भी सत जार डायरेक्टर बा निर्देशक किए थिले ना मन रखिए नागेन राय थिले डायरेक्टर ए गप हेले भी सत फिल्म रो जोटा कि प्रथम ओडिया चलचित्र मन रखिए। तापर 62 नंबर देखंतु इन व्हिच ईयर वाज द कलिंग स्टूडियो एस्टाब्लिश्ड कलिंग स्टूडियो केबे स्थापित होइतिला फ्रेंड्स ता पूर्वरु आ गुटे जिंस कमेंट करके जणांतु जे कलिंग स्टूडियोटा केउठारे अवस्थित अछि कमेंट करके जणाइबे आ सेटा केबे स्थापित होइतिला क्वेश्चंस रे आछि फ्रेंड्स जार आंसर हो ऑप्शन बी 1980 रे आम ओडिसा रो प्रसिद्ध कलिंग स्टूडियो एस्टाब्लिश होइतिला तेणु करी आंसर हो ऑप्शन बी 1980 मन रखिबे। तापर जिबा परवर्ती 63 नंबर क्वेश्चन Among the following, which Odia movies jointly won the national award in the 67th National Film Award? 67th National Award रे केउ दुईटे फिल्म जुग्म भावे सम्मानित होइतिले केउ दुईटा फिल्म आमर ओडिया चलचित्र 67तम जातीय चलचित्र पुरस्कार सम्मानित होइतिले फ्रेंड्स यार आंसर अब मन रखिबे बहुत ही इंपोर्टेंट ऑप्शन बी जो दुईटा फिल्म होचंती कालीर अतीत आ सळा बुढ़ार बदला फ्रेंड्स ए दुईटा फिल्म आपनकर कालीर अतीत एवं सळा बुढ़ार बदला 67तम नेशनल अवार्ड रे जुग्म भावरे सम्मानित होइतिले। तो यार डायरेक्टर किए थिले फ्रेंड्स मन रखिबे एवं एगुडीको केउ वर्ष रिलीज होइतिला क्वेश्चन आसी पारे कालीर अतीतर डायरेक्टर किए थिले ना नील माधव पंडा मन रखिबे नील माधव पंडा होचंती कालीर अतीत फिल्म रो डायरेक्टर। सळा बुढ़ार बदला मूवी रो डायरेक्टर होचंती किए ना सब्यसाची महापात्र फ्रेंड्स मन रखिबे सब्यसाची महापात्र होचंती सळा बुढ़ार बदला फिल्म रो डायरेक्टर। ए दुईटा फिल्म आपनकर 2020 मसीह रिलीज होता 2020 मसीह रिलीज होता एवं 67तम नेशनल फिल्म अवार्ड रे सम्मानित होइतिले ए दुईटा ओडिया फिल्म मन रखिबे। तापर देखंतु परवर्ती 64 नंबर क्वेश्चन व्हिच फिल्म won the award for best feature ओडिया फिल्म इन 69th नेशनल फिल्म अवार्ड आमर 69तम नेशनल फिल्म अवार्ड रे केउ ओडिया चलचित्र को बेस्ट फीचर ओडिया फिल्म अवार्ड टी मिलितला बेस्ट फीचर ओडिया फिल्म अवार्ड टी 69th नेशनल फिल्म अवार्ड रे केउ चलचित्र को मिलितला देखंतु यार आंसर हो आपनकर ऑप्शन ए प्रतीक्षा चलचित्र टी को हमर बेस्ट फीचर ओडिया फिल्म मान्यता मिलितला केउथरे ना 69th नेशनल फिल्म अवार्ड रे। तो प्रतीक्षा फिल्म रो डायरेक्टर किए थिले फ्रेंड्स मन रखिबे अनुपम पटनायक थिले मन रखिबे अनुपम पटनायक होचंती प्रतीक्षा फिल्म रो डायरेक्टर जोटा कि हमरो 2022 मसिया रे रिलीज हेतिला ही प्रतीक्षा चलचित्र टी। सेमती ऑप्शन बी रे भी आपनकर फेमस फिल्म टा रहिछि ओडिया चलचित्र दमन जोटा कि डायरेक्शन किए दैथिले आपनकर विशाल मौर्य मन रखिबे विशाल मौर्य आ देवी प्रसाद लेंका ए दुई जण आपनकर डायरेक्टर थिले दमन चलचित्र रो जोटा कि बेस्ट ओडिया फिल्म अवार्ड पाइथिला 70तम हमरो 70th नेशनल फिल्म अवार्ड जोटा 70तम नेशनल फिल्म अवार्ड रे 70तम रे पाइथिला दमन मन रखिबे बेस्ट ओडिया फिल्म अवार्ड पाइथिला दमन। सेमती ऑप्शन सी रे दैछि पुष्करा फ्रेंड्स हमरो 2023 मसिया रे रिलीज हिच मन रखिबे 2023 रे जोटा कि डायरेक्टर हमरो किए थिले ना शुभ्रांशु दास थिले मन रखिबे पुष्करा रो डायरेक्टर शुभ्रांशु दास जोटा कि हमर 71तम मन रखिबे 71तम नेशनल फिल्म अवार्ड रे बेस्ट ओडिया फीचर फिल्म अवार्ड टा पाइथिला किए पुष्करा मन रखिबे। तो एई गोटिए क्वेश्चन रे हमें लास्ट आपनकर 3-4 वर्षर नेशनल फिल्म अवार्ड हमर ओडिया चलचित्र
କେଉଁ କେଉଁମାନେ ପାଇଥିଲେ ସେଟାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ତାର ଡିରେକ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ। ପୁଷ୍କରା 2023 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲା, ଯାହାର ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଦାସ, ଯୋଉଟାକି 71ତମ ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡରେ ବେଷ୍ଟ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାରଟି ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆୱାର୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନର୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଆୱାର୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନର୍ସ ଯୋଉଟାକି ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 65 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଫର ହୁଇଚ୍ ବୁକ୍ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଗଟ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ଆୱାର୍ଡ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ସମ୍ମାନଟି ମିଳିଥିଲା? ପ୍ରତିଭା ରାୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ, ବହୁତ ଫେମସ୍, ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ସମ୍ମାନଟି ମିଳିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ପୁଣ୍ୟତୋୟା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ଶିଳପଦ୍ମ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯାଜ୍ଞସେନୀ। এই ଯାଜ୍ଞସେନୀ ସେ 1991 ମସିହାରେ এই ଆୱାର୍ଡଟା ପାଇଥିଲେ। এই ଯାଜ୍ଞସେନୀ ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନେ ରଖିବେ 1991 ମସିହାରେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ପାଇଁ। ଯାଜ୍ଞସେନୀ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ, ନା ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ମନେ ରଖିବେ। ସେମିତି 2011 ମସିହାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। 2011ରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ, ମନେ ରଖିବେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ ଜେପି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର লিটরেচর ক্ষেত্রে গোটে বহুত বড় আওয়ার্ড আম দেশর। সেমতি ফ্রেন্ডস মনে রাখবে অপশন বি, অপশন সি, অপশন ডি এই সমস্ত রচনা গুড়িক হচ্ছেন প্রতিভা রায়ঙ্কর। পুণ্যতোয়া, চন্দ্রভাগা ও চন্দ্রকলা, শিলপদ্ম অপশনরে যেতিকি বি আপনার দেইছি এই সমস্ত লেখা গুড়িক আপনার প্রতিভা রায়ঙ্কর, মনে রাখবে। তাপরে দেখন্তু 66 নম্বর কোশ্চেন, হু এমং দ ফার্স্ট ওড়িয়া টু হ্যাভ রিসিভড দ মূর্তি দেবী আওয়ার্ড প্রেজেন্টেড বাই ভারতীয় জ্ঞানপীঠ। নিম্নলিখিত মধ্যরু କିଏ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ଆୱାର୍ଡଟିକୁ ପାଇଛନ୍ତି? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ଆୱାର୍ଡଟା କିଏ ଦେଇଥାଏ, ନା ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଦେଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚାରିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ଆୱାର୍ଡଟା ପାଇଛନ୍ତି? ଯାହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି, ସେଇ ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ଆୱାର୍ଡଟିକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର, ଯିଏକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଆୱାର୍ଡ, ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏକି ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହିଳା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କୁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ୱିମେନ୍ ଯିଏକି ଆମର ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ୱିମେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ସେମିତି ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଇଛି ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯିଏକି ସେକେଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଗଲେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଯିଏକି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିବା ସେକେଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସେକେଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ, ମନେ ରଖିବେ। ସେମିତି ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ମନୋଜ ଦାସ। ମନୋଜ ଦାସ ଆପଣଙ୍କର 2000 ମସିହାରେ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ। 2000 ମସିହାରେ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବା ଆମର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ। ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଇଛି ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ଆୱାର୍ଡଟିକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ମନୋଜ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି 2000 ମସିହାରେ ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଯିଏକି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ, ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ତାପରେ 67 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ରାଇଟର ଟୁ ରିସିଭ୍ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ। ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ କିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ନା ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଆମର ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ କିଏ? ନା ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ଯିଏକି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ, ନା ମନେ ରଖିବେ ମାଟି ମଟାଳ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟା ପାଇଁ ସେ 1973 ମସିହାରେ, କେବେ ନା 1973 ମସିହାରେ এই ମାଟି ମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଆମର ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର। ସେମିତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ଆମର
साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले साहित्य एकाडेमी पुरस्कार 1955 मसीह पाइथिले 1955 रे प्रथम ओडिया जे कि रिसीव करथिले साहित्य एकाडेमी अवार्ड तांकर गोटे नोबेल थिला बहुत इंपोर्टेंट अमृत संतान फ्रेंड्स मन रखिबे अमृत संतान नोबेलटी पई से 1955 मसीह रे साहित्य एकाडेमी अवार्ड रे सम्मानित होइथिले। तापर जीवा परवर्ती 68 नंबर क्वेश्चन सीताकांत महापात्र वाज कन्फर्ड विथ पद्म विभूषण फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू केउ क्षेत्र रे योगदान पई सीताकांत महापात्र को पद्म विभूषण सम्मान रे सम्मानित करा जायतिला फ्रेंड्स। सीताकांत महापात्र होचंती जणे आईएएस ऑफिसर मन रखिए फ्रेंड्स। से आईएएस ऑफिसर तांकु पद्म विभूषण रे केबे सम्मानित करा जायतिला ना 2011 मसीह रे सम्मानित करा जायतिला पद्म विभूषण रे। आ से केउ क्षेत्र रे पाइथिले केउ क्षेत्र रे योगदान पई पाइथिले ना आंसर अब ऑप्शन सी लैंग्वेज एवं लिटरेचर एथि पई तांकु मिलिथिला पद्म विभूषण सम्मान। सीताकांत महापात्र को नेकिरी आउ गोटे मध्य क्वेश्चन आसी पारे फ्रेंड्स मन रखिबे जे 1993 मसीह रे से ज्ञानपीठ पुरस्कार मध्य सम्मानित होइथिले। ठीक अछि फ्रेंड्स। तापर जिबा परवर्ती 69 नंबर क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ओडिया टू हैव बीन कन्फर्ड विथ प्रेस्टिजियस पद्म विभूषण निम्नलिखित मध्यरु किए प्रथम ओडिया जे कि पद्म विभूषण सम्मान पाइचंती फ्रेंड्स। ऑप्शन गुडी को देखंतु राइट आंसर अब ऑप्शन सी केळुचरण महापात्र। केळुचरण महापात्र होचंती प्रथम ओडिया जे कि प्रेस्टिजियस पद्म विभूषण सम्मान रे सम्मानित होइचंती केळुचरण महापात्र मन रखिबे। से 2000 मसीह रे आपनकर पद्म विभूषण पाइथिले जे कि जणे फेमस ओडिया डांसर एवं गुरु मन रखिबे केळुचरण महापात्र। तापर जिबा परवर्ती 70 नंबर क्वेश्चन देखंतु फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स सीताकांत महापात्र वाज कन्फर्ड विथ केंद्र साहित्य एकाडेमी अवार्ड केउ रचना पई सीताकांत महापात्र को केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार सम्मान रे सम्मानित करा जायतिला फ्रेंड्स। देखंतु आपनकर सीताकांत महापात्र से पाइथिले आपनकर ए शब्दर आकाश ऑप्शन ए हबो राइट आंसर शब्दर आकाश रचनाटी पई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। से केबे पाइथिले एटा ना 1974 मसीह रे केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले मन रखिबे शब्दर आकाश पई। ठीक अछि फ्रेंड्स। तापरे 71 नंबर देखंतु हु एमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ओडिया टू हैव रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ओडिया लिटरेचर आमे ऑलरेडी डिस्कशन करि सारिचे फ्रेंड्स। प्रथम ओडिया किए जे कि प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान रे सम्मानित होइचंती ओडिया लिटरेचर रे कंट्रीब्यूशन पई एहर आंसर हबो ऑप्शन डी रमाकांत रथ जे कि 1992 मसीह रे ए सरस्वती सम्मान रे सम्मानित होइथिले रमाकांत रथ। तांकर गोटे पोएट्रीटा थिला फ्रेंड्स मने रखिबे श्री राधा कोन कहली श्री राधा ए श्री राधा पोएट्री पई 1992 मसीह रे रमाकांत रथ को प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान रे सम्मानित करा हितला आ से होचंती प्रथम ओडिया जे कि ए सम्मानटी पाइथिले। तापर नेक्स्ट देखंतु 72 नंबर क्वेश्चन द कलिंग प्राइज फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस गिवन बाय यूनेस्को वाज क्रिएटेड इन द ईयर। फ्रेंड्स कलिंग प्राइज जानिथिबे जेउटा कि गोटे इंटरनेशनल अवार्ड कहा द्वारा एटा दिया जाय थाय ना यूनेस्को द्वारा दिया जाय थाय फ्रेंड्स माने रखिबे यूनेस्को दे थाय कलिंग प्राइज टी केउ फील्ड पई देई थाय ए कलिंग प्राइज टी ना माने रखिबे साइंस रो पॉपुलराइजेशन पई। ए क्वेश्चन रे आपनकर बहुत सारा आंसर दे दैछि जे कलिंग प्राइज किए देई थाय आ केउ काम पई दिया जाय थाय ना पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस पई साइंस रो प्रचार प्रसार पई। तो केबे एटा एस्टैब्लिश हेतिला क्वेश्चन आसीछि फ्रेंड्स जार आंसर आपनकर ऑप्शन ए देछि देखंतु 1951 1951 मसीह रे एई कलिंग प्राइजटा एस्टैब्लिश हेतिला एवं मने रखिबे 1952 रु एटा प्रथमे दिया जायतिला फ्रेंड्स मने रखिबे 1952 मसीह रे। फ्रेंड्स आमे डिस्कशन करूथिले आर्ट एंड कल्चर ऑफ ओडिसा रो इंपोर्टेंट एमसीक्यू गुडी को एई सीरीज रे वर्तमान सुधा आमे ओडिसा रो आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ओडिसा रो आर्ट एंड क्राफ्ट ओडिसा रो फेयर्स एंड फेस्टिवल ओडिसा रो डांस एंड म्यूजिक ओडिसा रो सिनेमा एवं ओडिसा रो अवार्ड एंड ऑनर्स रो इंपोर्टेंट एमसीक्यू गुडी को ऑलरेडी कवर करि सारलेनी। वर्तमान आमे ओडिसा जीके रिलेटेड जहां भी अन्यान्य क्वेश्चंस रहि जाईची ताकू एबे डिस्कशन करिबा से गुडी को मु मिसलेनियस सेक्शन अंडर रे रखिची। तो प्रथम क्वेश्चन देखंतु फ्रेंड्स ओडिया इज द डैश इंडियास क्लासिकल लैंग्वेज आम ओडिया भाषाटी केतेतम क्लासिकल लैंग्वेज ए क्लासिकल लैंग्वेज रो ओडिया होची शास्त्रीय भाषा हमर ओडियाटा केतेतम शास्त्रीय भाषा फ्रेंड्स। ता पूर्व मन रखिए फ्रेंड्स आम इंडिया रे टोटल 11टी क्लासिकल लैंग्वेज रहिची केतोटी क्लासिकल लैंग्वेज रहिची 11टी क्लासिकल लैंग्वेज रहिची शास्त्रीय भाषा रहिची। सेति मध्यरो जदि क्वेश्चन आसे फास्ट केउ लैंग्वेजटा क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस पाइतिला फ्रेंड्स फास्ट केउ लैंग्वेजटा मन रखिबे तमिल लैंग्वेज मन रखिबे आपनकर तमिल भाषाटा
केते मसिया पाइथिला 2004 मसिया प्रथम क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस पाइथिला सेमिति क्वेश्चन पचार आम ओडियाटा केतेतम क्लासिकल लैंग्वेज ना आंसर हम आपनकर ऑप्शन डी 6 तम मन रखिबे 6 तम क्लासिकल लैंग्वेज होची हमर ओडिया जाहाकू 2014 मसिया क्लासिकल लैंग्वेज रो स्टेटस मिलिथिला मन रखिबे बहुत ही इंपोर्टेंट ठीक अछि तापर जिबा 74 नंबर क्वेश्चन देखंतु हु इज द पोएट ऑफ सर्वेसांग नो जननी भारत आमर सर्वेसांग नो जननी भारत कविताटीर रचना किए करथिले फ्रेंड्स बहुत इंपोर्टेंट आंसर अब देखंतु ऑप्शन ए रे देछि राधानाथ राय ए सर्वेसांग नो जननी भारत कविताटीर रचना करथिले ठीक अछि फ्रेंड्स सेमिति ऑप्शन डी रे देछि लक्ष्मीकांत महापात्र बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबे तांकू आमर वंदे उत्कल जननी सेही कविताटीर रचयिता होचंती लक्ष्मीकांत महापात्र क्वेश्चन आसी पारे जे वंदे उत्कल जननी किए लिखिथिले ना लक्ष्मीकांत महापात्र हबो एहार आंसर मन रखिबे तो राधानाथ राय सर्वेसांग नो जननी आउ आमर वंदे उत्कल जननी होचंती लक्ष्मीकांत महापात्र 75 नंबर क्वेश्चन हु हाज रिटेन द प्रेयर आहे दयामय विश्व बिहारी आमर लोकप्रिय प्रार्थना सब स्कूल विद्यालय मानकरे आपण प्रार्थना हिसाब रे याकू बोलिथिबे आहे दयामय विश्व बिहारी याकू किए लिखिथिले फ्रेंड्स देखंतु ऑप्शन गुडी को अविनाश महापात्र रामकृष्ण नंद रामचंद्र मिश्र कालीचरण पटनायक एथि मध्यरो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी रामकृष्ण नंद एई आहे दयामय विश्व बिहारी प्रार्थनाटी को लिखिथिले फ्रेंड्स मन रखिबे ऑप्शन डी रे देइची कालीचरण पटनायक भी बहुत इंपोर्टेंट जाहाकू आपनकर कवि चंद्र उपाधि रे सम्मानित करिसंती कालीचरण पटनायक क्वेश्चन आसी पारे कवि चंद्र उपाधि रे काहाकू सम्मानित करा जाइछि ना कालीचरण पटनायक हबो एहारो आंसर एग्जाम रे आसे मन रखिबे तापर नेक्स्ट 76 नंबर तपस्विनी ए ग्रेट ओडिया क्लासिक इज ऑथर्ड बाय हमर तपस्विनी नामक प्रसिद्ध ओडिया काव्यटी किए लिखिचंती फ्रेंड्स देखंतु ऑप्शन गुडी को किए लिखिचंती तपस्विनी मन रखिबे एहार आंसर हबो ऑप्शन बी गंगाधर मेहर लिखिचंती तपस्विनी जे कि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर बोली आमे कहिताउ से लिखिचंती तपस्विनी मन रखिबे तापर नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन देखंतु अमावास्यार चंद्र जोटा कि ए हाईली पॉपुलर ओडिया नोवेल इज ऑथर्ड बाय प्रसिद्ध ओडिया उपन्यास अमावास्यार चंद्र यार लेखक किए फ्रेंड्स अमावास्यार चंद्र ऑप्शन डी हबो राइट आंसर गोविंद दास तापर नेक्स्ट देखंतु 78 नंबर कुलवृद्ध ए फेमस नोवेल इन ओडिया इज रिटेन बाय हमर कुलवृद्ध उपन्यासटी किए रचना करथिले फ्रेंड्स जोटा कि गोटे फेमस ओडिया नोवेल कुलवृद्ध यार आंसर हबो ऑप्शन सी मन रखिबे सुरेंद्र महांती लिखिथिले कुलवृद्ध बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबे तापर नेक्स्ट देखंतु 79 नंबर पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश इज कंपोज्ड बाय पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश यार लेखक किए फ्रेंड्स देखंतु ऑप्शन गुडी को आंसर हबो आपनकर ऑप्शन सी गोपाल चंद्र प्रहराज लिखिथिले हमर पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश जोरे गोटे डिक्शनरीटा एई डिक्शनरी फ्रेंड्स मन रखिबे जो वर्ड देइछि से वर्ड गुडी को मीनिंगटा आपनकर चारिटा भाषा रे उपलब्ध थाई मन रखिबे केतरा भाषा कहली चारिटा भाषा रे उपलब्ध थाई केउ भाषा से गुडा ना आपनकर ओडिया गुटे ठीक अछि इंग्लिश रे भी गुटे मीनिंग थिबो आ हिंदी रे भी गुटे मीनिंग देइ थाए आ गोटे होची बेंगली ए चारिटा भाषा आपनकर सेथिरे तार मीनिंग गुडी को देइ थाई वर्ड गुडी को मीनिंगटा ए चारिटा भाषा रे देइ थाई तापर नेक्स्ट देखिबा 80 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट मंथ ऑफ ओडिया कैलेंडर फ्रेंड्स ओडिया कैलेंडर को नेकी बहुत सारा क्वेश्चन आसुची तो ओडिया कैलेंडर रे केउटी शेष मास अटे फ्रेंड्स आंसर अब देखंतु ऑप्शन सी होची आपनकर राइट आंसर चैत्र मास तो चैत्र मास होची ओडिया कैलेंडर शेष मास फ्रेंड्स मन रखिबे लास्ट मास होची चैत्र तो सेमती क्वेश्चन आसी पारे प्रथम मास किए ओडिया कैलेंडर रे मन रखिबे बैशाख होची आपनकर प्रथम मास होची बैशाख लास्ट मास होची चैत्र तो ओडिया अस्मितार कथा हमर सरकार बे कहउचंती तो ओडिया आपनकर मास को नेकी मध्य क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम मानकर आसी पारे तापर 81 नंबर क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इज लोएस्ट इन हमर ओडिसा रो केउ जिल्ला रे एसटी पॉपुलेशन कम अछि एसटी पॉपुलेशन फ्रेंड्स हमर देखंतु ऑप्शन गुडी को कटक केंद्रापड़ा पुरी जगतसिंहपुर एथि मध्यरु आंसर अब आपनकर पुरी ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर ए पुरी जिल्ला रे हमर सबुठारु कम संख्यक एसटी पॉपुलेशन रहिचंती तो सेमती क्वेश्चन आसी पारे जे हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन थिबा डिस्ट्रिक्ट ता केउठी तो हाईएस्ट आपनकर केउ जिल्ला रे एसटी पॉपुलेशन अधिक अछंती हमर कमेंट रे लेखि कि यार आंसर मते जणाइबे फ्रेंड्स हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन थिबा डिस्ट्रिक्ट तापर 82 नंबर देखंतु
Which of the following tribes constitute the largest group among the tribe population in Odisha? ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ବି ଆଦିବାସୀ ରହୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁମାନେ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛନ୍ତି? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ସି କନ୍ଧ। କନ୍ଧ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଆଦିବାସୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ କନ୍ଧ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ମାନେ, ମନେ ରଖିବେ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ସି। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ 83 ନମ୍ବର, which of the following places is farthest from the state capital ଭୁବନେଶ୍ୱର? ଆମର ଅପସନରେ କିଛି ପ୍ଲେସ୍ ଦେଇଛି, ସେ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଯିବା ତାହେଲେ ଇଜିଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେଉଁଟା ସର୍ବାଧିକ ଦୂରତାରେ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଅପସନ ଆନ୍ଦପୁର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆନ୍ଦପୁର ରହିଛି ଆପଣ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିଛି ଆନ୍ଦପୁର। ସେମିତି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ବିରେ ଦେଇଛି। ଆଠମଲ୍ଲିକ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ନା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଆଠମଲ୍ଲିକ। ସେମିତି ଅପସନ ସି ରେ ଦେଇଛି ଅତାବିରା। ଅତାବିରା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହିଛି ଅତାବିରା। ସେମିତି ଅପସନ ଡି ରେ ଦେଇଛି ଆସ୍କା। ଆସ୍କା କେଉଁଠି ରହିଛି? ନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍କା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ସର୍ବାଧିକ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଟି? ନା ବରଗଡ଼ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଦୂରତାରେ ଅଛି, ଆଉ ବରଗଡ଼ରେ ରହିଛି ଅତାବିରା। ତେଣୁକରି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ସି। ଅତାବିରା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଦୂରତାରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ 84 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମ୍ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଇଛି। Which of the following hydro project is located at the shortest distance from ଭୁବନେଶ୍ୱର? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ କମ୍ ଦୂରତାରେ ଅଛି? ତ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଲୋକେସନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବାଲିମେଳା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏଟା କେଉଁ ରିଭର ଉପରେ ହେଇଛି, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ। ବାଲିମେଳା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେରୁ ରିଭର, ମନେ ରଖିବେ। କୋଉ ରିଭର କହିଲେ? ସିଲେରୁ ରିଭରରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି ବାଲିମେଳା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପଟି। ସେଟା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି? ନା ମାଲକାନଗିରି, ମନେ ରଖିବେ। ମାଲକାନଗିରି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେରୁ ରିଭରରେ ବାଲିମେଳା। ବାଲିମେଳା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଲକାନଗିରିରେ ଅଛି। ସେମିତି ହୀରାକୁଦ। ହୀରାକୁଦରେ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମହାନଦୀ। ତେଣୁ ଏଟା ମୁଁ ଲେଖୁନାହିଁ, ମହାନଦୀ ଉପରେ ହୋଇଛି ହୀରାକୁଦ। ହୀରାକୁଦ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ମନେ ରହିଲା ଏଟା ସମ୍ବଲପୁର। ସେମିତି ଅପସନ ସି ମାଛକୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି? କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ମାଛକୁଣ୍ଡ, ମନେ ରଖିବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା। ତାପରେ ଅପସନ ଡି ରେ ହେଇଛି ରେଙ୍ଗାଲି। ରେଙ୍ଗାଲି ହେଉଛି ଆମର କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ଅଛି? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ଅଛି ଆମର, ମନେ ରଖିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ଅଛି ରେଙ୍ଗାଲି। ଏଟା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ରେଙ୍ଗାଲି। ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଟି ସର୍ଟେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପଚାରିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ କମ୍ ଦୂରତାରେ ଅଛି। ମାଲକାନଗିରି ଦୂରରେ ଅଛି, ସମ୍ବଲପୁର ଦୂରରେ ଅଛି, କୋରାପୁଟ ଦୂରରେ ଅଛି, ଅନୁଗୁଳଟା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ। ତେଣୁକରି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଡି ରେଙ୍ଗାଲି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଏଇ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପଟି କମ୍ ଦୂରତାରେ ରହିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 85 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି କେଭ୍ସ ଅଫ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହୁଇଚ୍ ରିଲିଜିଅନ୍? ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ତ ସେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଦେଇଛି, ତାହା କେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ଡି ଜୈନ ଧର୍ମ। ଜୈନିଜିମ୍ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଆମର ଏଇ ଉଦୟଗିରି ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା, ଯୋଉଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ତ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନେ ରଖିବେ ଏଟା ଆମର ଖାରବେଳ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ ଖାରବେଳ ଏଇ ଦୁଇଟି ଗୁମ୍ଫା ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଜୈନ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। 86 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ IIM ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍? IIM ଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି? ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମନେ ରଖିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି? ନା ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ବି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ IIM ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ମନେ ରଖିବେ। 87 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, Which of the following is the oldest university of Odisha? କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଟା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିପାରିବେ। ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମର ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶାର, ଯୋଉଟାକି 1943 ମସିହାରେ ଏଟା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ମନେ ରଖିବେ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଏ ରେ ଦେଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, NLU ବୋଲି କହିଥାଉ। ନ୍ୟାସନାଲ ଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ବହୁତ ପିଲା ଜାଣିନଥିବେ, ନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ 88 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଡାଇଲେକ୍ଟ ଇଜ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ଇନ୍? ଡାଇଲେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଉପଭାଷା, ଠିକ ଅଛି ଉପଭାଷା, ଯୋଉଟାକି ଲୋକାଲ ଭାଷା।
देशीय ओडिया डायलेक्ट केउं स्थान मानकरे व्यवहृत होता है फ्रेंड्स देखंतु यार आंसर हम आमर ऑल ऑफ दीज मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा आमर जो ओडिशार साउदर्न डिस्ट्रिक्ट गुड़िक आमर देशीय ओडिया उपभाषा बा ओडिया लोकल भाषा आम कथबार्ता करिथाउ बा प्रचलन करिथाउ ठीक अछि तेणुकर आंसर हम ऑल ऑफ दीज। तापर नेक्स्ट देखिबा 89 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम ओडिशा इन वैल्यू टर्म्स मूल्य दृष्टि केउंटी ओडिशारू सर्वाधिक रप्तानी होता है ऑप्शन गुड़िक देखंतु मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग केमिकल एंड अलाइड मिनेराल्स मेराइन एथिमध्यरु केउंटा हमर लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सर्वाधिक रप्तानी केउंटा होता है मन रखिबे आंसर हम ऑप्शन सी मिनेराल्स मन रखिबे मिनेराल्स आउ मेटाल प्रोडक्ट गुड़िक आमर ओडिशारू सर्वाधिक रप्तानी होता है मूल्य दृष्टि मन रखिबे। 90 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ओडिशा स्टेट मेरीटाइम म्यूजियम इज लोकेटेड एट आमर ओडिशा स्टेट मेरीटाइम म्यूजियम केउंठारे अवस्थित अछि ना एहर आंसर हम ऑप्शन सी कटक ठारे ओडिशा स्टेट मेरीटाइम म्यूजियम अछि फ्रेंड्स मन रखिबे। तो एटा थिला फ्रेंड्स आमर ओडिशा जिकर किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तो एमती आहुरी बहुत सारा क्वेश्चन रही जाकू आमे आगामी वीडियो मानकर डिस्कशन करिबा। तो रहिली फ्रेंड्स थैंक यू जय जगन्नाथ।